Oy, good morning. Team CNC Tackles. Oh, CNC Anglers di ay. Naas Minglanilla. Naamis Minglanilla ron. Tungkop. Highball midray kay para makakuha na ta. Kapoy sig barang ay sigil mo taga zero ani. Abot dire wapay siguro basi zero na ayo na kay way kuha sa karkar. Unang labyog ni Skolotsky. Skolotsky for the win. Bugaong gamay ato rin i-release kay gamay kayo tapoy kaubukog eh oy god ikatulong bugaong Nemo di lang sa tagadadon kay gamay kay ka Diwit Lapis Diwit gababag mo di ay gahi. Okay. Gunyong pautogo nakadiwit. Nanay igsuon iyahang diwit. Signal number 2. Diwit. Ihawara. Bilibas pink. Hait kay color. Okay, diwit on. Sapphire red. Lalo na to kay nanay gida si Alexis Andrew Diwit. Lah, nakabuhi. Astang buwangan nakabuhi. Ne, nakanlat ang ba? Nga gagmay ri hapon. Ano be? Oh, asa naman ka? Bogs, the favorite bogs. Idol bogs. Dad-on na niyo ay. Ha? Cute kay ba? 2,000 years later. Are lang may masol. Pilang kilo? Palit? Palit ah? Kamay lagi na oy. Di nakatarog sa kuan. Bangan. Ito para di ko dito sa sawa, di ta kasabaan. Kayata mo problema sa tagbahin. Kailan lang pagod. Para sabi ko man. Kailan lang dilo. Di mo dapat kuha na din. Oh, Boss. kana sa di na pa na di mo tingin na palit ko sa ban. Kaya ni. Wala ta. Di ta magsabot. Uy, plastic. Ay, dari sa plastic ito hog nga. Ang gagmay may nato dili ko anon. Sige, nagkuha. Mira gud. Eta puro bugid kuan. Yun saan mo pagkuha? Pukot? Pukot ra. Pinalit ko ni. Wala lang di pinalit. Ato bang we? Tinghan nagko. It's the motherfucking Snoop Dogg. Puro mo di pinalit. Pinalit ni. Oh, pinalit ni. Ayaw.